गोटे एमिति स्कूल कथा भावन्तु तो जोटा 50 वर्ष जाए चाले। हाँ ठीक शुणिले 50 वर्ष। आउ जानिछंती एटा खाली गोटे शिक्षा व्यवस्था नथिला, एटा थिला प्लाटोंकर गोटे बहुत बड़ योजना, गोटे सीधा सदा माने एकदम परफेक्ट समाज गढ़िबार पूरा ब्लूप्रिंट। तेबे चालंतु आज सेही अविश्वासनीय यात्रा भीतर को जीवा आउ बुझिबा एहा कौन थिला। तेबे एते बड़ योजना पछरे प्रश्नटा कौन थिला? गोटे बहुत सरल किंतु गभीर प्रश्न। गोटे सिद्ध समाज, गोटे परफेक्ट सोसाइटी तैयारी हब केमिति? एही गोटे प्रश्न ही प्लाटों को दिन राति घारू थिला। आउ एहारी उत्तर खोजु खोजु ही से तांकर पूरा राजनैतिक दर्शन को गढ़ी थिले। तांको हिसाबरे एहार उत्तर थिला गोटे आदर्श राज्य तैयारी करिबा। आउ एही आदर्श राज्यर मूलदुआ कौन? ताहा हेउछि न्याय। किंतु ए न्यायर माने कौन? एहार माने हेउछि एमिति गोटे समाज जेउठी प्रत्येक लोक सेही काम करिबो जेउ काम पई से प्रकृतिगत भावरे सबुठु अधिक योग्य। किए कौन करिबा कथा ताहा तार स्वभाव ही स्थिर करिबो। अच्छा तेबे एते बड़ो आइडियाटा प्लाटोंको मुंड को आसिला केउठु? कौन यहाँ पूरापूरी तांकर निजस्व थिला? ना से किछि शून्यरु एहाकु तैयारी करि नथिले। से प्रेरणा नैथिले तांको समयर दुईटी सबुठु बड़ प्रतिद्वंदी राज्य एथेन्स आउ स्पार्टा। प्लाटोंकर बुद्धि एइठी देखिबाकु मिले। से दुईटा पूरा अलगा अलगा जिनस को एकाठी मिसेई देले। गोटे पटे थिला एथेन्स जोठी ज्ञान आउ बुद्धि उपरे बेसी जोर दिया जाउथिला, आउ अन्य पटे थिला स्पार्टा जोठी सबुकिछि थिला कठोर श्रृंखला, सामरिक तालीम आउ सबुकिछि सरकारंक नियंत्रण रे। प्लाटो एई दुईटालो भल भल जिनस को बाछिले आउ गोटे नुआ हाइब्रिड सिस्टम तैयारी कले। तेबे चालंतु देखिबा एही 50 वर्षर लंबा यात्रा केमती आगुकु बढुथिला। एटा जन्मरु ही आरंभ होई जाउथिला। आ एहार मूल लक्ष्य थिला प्रत्येक नागरिक भितरे लुचि रहिथिबा तार प्रकृत गुणकु खोजी बाहर करिबा आ सेही अनुसारे ताकु तार भूमिका पई प्रस्तुत करिबा। प्राथमिक शिक्षा को से 3 भागरे बांटी थिले। प्रथम 10 वर्ष केवल शरीर उपरे ध्यान, खेलकूद, व्यायाम, जहा फलरे शरीर एते मजबूत हेबो जे डाक्टर कि औषधर दरकानी पड़िबोनी। तापरे 10 रु 15 वर्ष एही समयरे संगीत शिक्षा दिया जाउथिला मन को कोमल करिबा पई, आउ ता सामकु गणित, इतिहास, विज्ञानर बेसिक ज्ञान। आउ शेषरे 15 रु 20 वर्ष एही 5 वर्ष पूरापूरी केवल चरित्र गठन पई। लक्ष्य थिला दुर्नीति को मूलरू शेष करिदेबा। तेबे 20 वर्षर एही ट्रेनिंग परे आसे सेही मुहूर्त जहाकु आमे कहि पारिबा प्रथम महान फिल्टर। 20 वर्ष बयसरे हुए हे गोटे बहुत बड़ परीक्षा। आउ एइटा खाली गोटे साधारण परीक्षा नुहे, एहा हेउछि गोटे टर्निंग पॉइंट जहाँ समाजर गोटे बहुत बड़ अंशर भाग्य सबुदिन पाई लिखिदेव। तेबे एही परीक्षार फलाफल कौन हुए? जो माने एथिरे पास करि पारंती नाही सेमानंकु चिन्हट करा जाए व्यवसायी बा उत्पादक श्रेणी भावरे। प्लाटोंक मतरे एमानंकर आत्मारे भूक बा एपिटाइट गुणटी मुख्य, आउ सेमाने ही पूरा राज्यर अर्थनीतिर इंजिन परि काम करंदी। बास एमानंक पई शिक्षार एही लंबा यात्रा एइठी शेष होई जाए। किंतु जेउ माने पास करि जानती सेमानंकर यात्रा जारी रहे। आउ एबे आरंभ हुए उच्च शिक्षा। सेमानंक पई तो प्रकृत चैलेंज एबे आरंभ हैला। 20 रु 30 वर्ष बयस पर्यंत परवर्ती 10 वर्ष धरी सेमानंकु आउरी कठिन शारीरिक, मानसिक आउ नैतिक ट्रेनिंग दिया जाए, काहींकिना एमानंकु ही राज्यर भविष्यतर रक्षक भावरे तैयारी करा जाउथाय। आउ 10 वर्षर एही कठोर तालीम परे 30 वर्ष बयसरे आसे द्वितीय बड़ परीक्षा। एही परीक्षा ही स्थिर करे किए रक्षक हेबो आउ किए शासक। एठी जो माने पास करि पारंती नाही सेमाने हुअंती राज्यर सैनिक श्रेणी। प्लाटोंक भाषारे रूपार मनीष, कारण एमानंक आत्मारे साहस गुणटी प्रमुख। एमाने ही राज्यर सुरक्षा करंती। आउ जो किछि लोक बाकी रही गले, जो मानक पाखरे असाधारण बुद्धि आउ विवेक थाए, सेमाने जानती शिक्षार शेष पर्याय को। एबे केवल हातगणती किछि लोक ही बाकी अछंती, समाजर सबुठु श्रेष्ठ मस्तिष्क। आउ एबे आरंभ हुए सबुठु गुरुत्वपूर्ण काम, सेमानंकु जणे सिद्ध शासक बा दार्शनिक राजारे परिणत करिबार अंतिम प्रक्रिया। शिष्य 20 वर्षर ट्रेनिंग आहुरी कठिन। 30 रु 45 वर्ष 5 वर्ष धरी केवल दर्शन आउ तर्कशास्त्रर गभीर अध्ययन। तापरे 45 रु 50 एही 15 वर्ष होउची प्रकृत जीवनर विद्यालय। एही समयरे सेमानंकु वास्तव दुनिया को पठा दिया जाए शासन करिबार प्रैक्टिकल अनुभव नेबा पई। आउ शेषरे 50 वर्ष बयसरे हुए फाइनल परीक्षा
ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରକୃତ ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ବା ରାଣୀ ବାହାରିବେ। ଆଉ ମଜାର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଶେଷ ପରୀକ୍ଷାରେ କେହି ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତିନି। ଯିଏ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ହୁଅନ୍ତି ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ବା ରାଣୀ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବି ହାରନ୍ତିନି, ବରଂ ସେମାନେ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପରାମର୍ଶଦାତା ବନନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 50 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଫିଲ୍ଟରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସମାଜ। ଏହା 3 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରେଣୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପେଟାଇଟ୍ ବା ଭୋକର ଗୁଣ ମୁଖ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସୈନିକ ଶ୍ରେଣୀ, ଯେଉଁମାନେ କାଏଜ୍ ବା ସାହସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଆଉ ତୃତୀୟ, ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରିଜନ୍ ବା ବିବେକ ସର୍ବୋପରି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ। ହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ପୁରା ଦର୍ଶନର ସାର। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଦାର୍ଶନିକ ଯିଏ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଯୋଗ୍ୟ, ତାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋଭ ନଥାଏ, ତାର ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହେଁନି। ସେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ପାଇଁ ଶାସନ କରେନା, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ। ତା ପାଇଁ ଶାସନ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ବଳିଦାନ, ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶୁଣିବାକୁ ତ ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଅଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କେବଳ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତି ଏହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୁହେଁ, କିଏ ଭଲା 35 ବର୍ଷ ଖାଲି ପଢ଼ିବ। ଏଥିରେ କଳା ଆଉ ସାହିତ୍ୟକୁ ବି କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ସମାଲୋଚନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯାହା ସେହି ସମୟ ହିସାବରେ ଏକଦମ ବୈପ୍ଳବିକ ଥିଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ? ପ୍ଲାଟୋ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପୁରା 50 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ରହିବ। ଆଜିଠୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି କଥା କହିବା ଗୋଟେ କିଛି କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଏହି ପୁରା ଆଲୋଚନାର ସାର କ'ଣ? ଏହା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ସେହି ଗୋଟିଏ ମୂଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର କାମ କେବଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବା କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଉଛି ତାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ରହିଯାଉଛେ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି, ତଥାପି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଏହି କଥା ଆଜି ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବା ସରକାରର ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କାମ କ'ଣ ହେବା କଥା, ଏ କଥା ଟିକେ ଭାବିବା ନିଶ୍ଚୟ।